ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହି ସାରିଛି इलेक्शन पूर्वर कही बीजेपी जितब कहीं मोर जगन्नाथ बहुत भरोसा थिला मु भी यही मुकुंद उड़िया ब्लॉक रे मु छाड़ी जी आगु आमर सीमाराणी एठे जितबे रुद्रपाणी एमपी जितबे कृष्ण पात्र जितबे ओडिशा रे बीजेपी आसीबो सेंटर रे मोदी आसीबो बोली मु आगु भी ये करछि कारण जगन्नाथ को विश्वास करछि कहीं ना जो दिन ठारू जणे बाहर व्यक्ति आसिकिनी जगन्नाथ अभड़ा अन्न ये कला खाइला से जगन्नाथ अपमान कला जगन्नाथ बेढ़ारे चप्पल पिंधिकी पशिला तुलसी पत्र को झुटेला सेटा सबुठ बड़ अपमान सेठू तापर जगन्नाथ रत्न भंडार चाबी गैप है यहीपरि किसी भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय भाई नमस्कार जय जगन्नाथ जय ओडिशा जय ओडिशा जय श्री राम आपण केमती अछंती जना पड़े आप तो बीजेपी दंडा धरी आप बहुत खुशी अच्छा बर्तमान आम सफल पाई जामर ओडिशा रे आमर जिला ढेंकाल रे भी बीजेपी जीति जाइए खुशी आप कौन दीपद कहतु ना माने बहुत खुशी लगुच माने 24 वर्षर जो दुरात्मक जो भाव मूर्ति तेणुक जेहेतु कटि जाथर लक्ष्मीकर माने पद्म से आसिक पहुंचला से भावुँ ओडिशा रे बहुत किसी उन्नति हम आ मोदी को ग्यारंटी काम करिवो। अच्छा भाई सफलता है ओडिशा रे बीजेपी रो बेसी आपन काहाकू धन्यवाद देब भगवान को प्रथमे आग धन्यवाद देवी भगवान ही एटा परिवर्तन करछंदी जगा कालियांकर बिना अनुमति रे पत्र टे दुहलेनी ये जो दुरात्मा देखिकी भगवान निजे चेंज करछंदी तांको साथी आम जन ओडिशा रो 4.5 कोटी जनता को धन्यवाद देवी से माने ये सब को परिवर्तन करछंदी। अच्छा अनु भाई हमर ढेंकाना रे सब बीजेपी रो क्यों माने प्रतिमान सब विन कले ठीक कोन ना हमरो कृष्ण भाई ढेंकानार सी एमएल जीति छंदी आउ एमपी रुद्रपाणी जीति छंदी आम हिंदोल निर्वाचन मंडली रो सीमाराणी जीति छंदी एपरि हमर जेते जन ठिया आइतले सब विजयी पाई छंदी आउ जणे टिके गोटे सीट हारि गला तालचेरटा माने सेटा बीजेडी नला 6टा को बीजेपी किंतु जाहले आपण मतरे बीजेडी शोचनीय भाव परास्त हो जाई शोचनीय भाव रे जेते काउंटिंग होतला आपनकर केमती अनुभूति लागुतला मु काउंटिंग रु माने कुआडे जाईनी सखाल पळैथिले ढेंकाळ रु कहली नाही मु टिके पळाए हिंदोल साइड की हमर सीमाराणी को एठी हेडु याडे आसिया पय हला हेडु घरटा देखली टीवी टा एमती लागी टीवी पाखरु आ बाहर पाइलेनी ताऊ बहुत सुंदर भाव कहले। अच्छा अरुण भाई आमर जो बीजेडी आमर शोचनीय भाव परास्त आमर ओडिशा रे कौन यार मुख्य कारण आपण कहि परिबे मुख्य कारण होची पांड्यान। अच्छा पांड्यान सकाशे बीजेडी हारि गला एटा होची मुख्य कारण कौन एमती पांड्यान को काहे अविश्वास ओडिशावासी अविश्वासी कले कोन सीए माने मंदिर को एते एते टंका देला रास्ता पाई एते टंका देला सबुठी एते एते जोठी लाख टंका देइची सेथुर पीसी नेइची 30,000 40,000 पीसी नेइची हे पीसीटा कोन कला माने ओडिशा पैसा ओडिशा रे खर्च होवा कथा से नेइकिनी तामिल रे बिल्डिंग बाडेला लोक जानि पारले कहले आमुटु माने 12% 11% निया जाए सी एकाथरे 50% नै जाउची दुर्नीति हेतु ओडिशावासी माने संदेह रहिले सब प्रकार जगन्नाथ परिक्रमा 42,000 कोटी टका कौन खर्च होइची माने 20,000 कोटी टका भीतर खर्च होई नथिबो माने अनुमान करंतु केते टका हड़प होइची ए सब हेतु हमरो बीजेडी परास्त होइची। अच्छा अरुण भाई हमरो वर्तमान बीजेपी जीति जाइची आ बीजेपी सरकार मध्ये करिवो आज्ञा ओडिसा रे अच्छा जदी किछि लोक कहउछन्ती जे 5 वर्ष पय जदी बीजेपी भलो काम न करे ताले मध्ये से माने कांग्रेस को पुनी निर्वाचन रे जीतेबे पुनी कांग्रेस को डाकिए एक कथा नै आपण कोन कहिए लोकमान चिंताधारा वर्तमान परिवर्तन होगा जाउची निश्चित परिवर्तन सब जिंस परिवर्तन जदी परिवर्तन न होउची ताले किछि ठीक रहउनी
ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସକାଶେ ବିଜେପି ମାସିଛି, ଭରସା ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି 5 ବର୍ଷ ଚାଉଳ ଯୋଜନା, ଆଗରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଇଥିଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇଗଲେ, ମାନେ କହିଲେ ଏଟା ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଚାଉଳ ସେମିତି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଉଥିଲେ। ଏଇଥର ପର୍ଟିକୁଲାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ନାଖେ ଚାଉଳ। ଆଚ୍ଛା ଅରୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ ସର୍ଭେରୁ ଜାଣିପାରୁଛି କିଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଏସବୁ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ ବା ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ସେଟା ରହିବ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, କାରଣ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କପିକୁ ଇଏ ଟାଇପ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯାହା ଇଏ କରନ୍ତି ତାର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସଏଚଜି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭରସାରେ ଥିଲେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୁଣି ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶାରେ ଆସିଲେ ଏସଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଠିକରେ? ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ମାନେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା ଯେମିତି ଆମର ମାତା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏସଏଚଜି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ, ସେ ଗ୍ରୁପରେ କିଛି ଆଘାତ କରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଗ୍ରୁପ ଟାକୁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି? ମୋଦି କରିଥିଲେ। ଏ କଥା ତ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଆମର ମୋଦି କରିଥିଲେ, ନାଁଟା ନେଲା କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ନେଲେ। ମୋଦି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଟାକୁ ସହାୟତା ଦିଅ, ଇଏ କର, ସେଟାକୁ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ କହିଲେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ବିଜୟ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ଏତି କହିଲି? କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ସବୁର, ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ, ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସିଏ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ରହିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ତ ସମୟ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ଭାଇ।